आमर है सांताड़ी आदिवासी गाँ यहाँ आपंकर केउझर जिलार घसीपुरा ब्लॉक है। तो फाइनाल मुझे देखेबी यहाँ है आपंकर बाहाड़ा है जो फलटा देखुं यहाँ है आपंकर बाहाड़ा फल है जो फलटा देखा देखुं तो यहाँ है आपंकर बाहाड़ा फल ये आपंकर प्रबल फड़ी है जदि आपको दरकार बाहाड़ा फल तेल आप मत कमेंट कर कहे ये सब देखुं देखंतु मु वर्तमान आमर ए पाख जंगल को पड़े आसी है आमर यहाँ पाख जंगल है यहाँ आम गाँ पाखर जंगल जो देख पार्टी ये आमर पाखे मो पाखे यहाँ बिल अच्छी है आप देख पारे से जो लोक जाऊँ से बाइक रे है सेटा है आपणकर आमर रास्ता है आम गाँव रास्ता यहाँ है से जाऊँ जो बाइक रे देख पारे यहाँ आमर बिल ये जो देख पार्टी यहाँ आमर बिल है देन आमर है पाखरे यहाँ आमर जंगल गोटे अच्छी माने पहाड़टे अच्छी है। तो मुझे पड़े आसी आज आपण मानक आमर ये पाखरे जो जंगल कौन सब कौन गछ अच्छी कौन सब फल अच्छी कौन सब अच्छी मुझे देखेबी है। तो नमस्कार भाई भौणी मैंने मु दुलाराम मार्डी आपन को ये वीडियो को स्वागत करुच्ची। तो चलतु देखा आज प्रथम आमर कौन मिलूँ। ओके तो आपड़ जो देखिपे ये जो गछ है ये जो गछ बड़ गछ यहाँ है ये जो गछ देखुं यहाँ है आपंकर आकाशिया गछ है आकाशिया गछ। तो चलतु देखा से आकाशिया गछ मुझे आपको कहबी से विषय। ओके चलतु तो बर्तमान मुझे पहुँची आसी आपंकर जो आकाशिया गछ मूल को है। तो आप देखिपे यहाँ केडे बड़ गछ है। तो आप गछटी को देखिले है यहाँ है आपंकर आकाशिया गछ है यहाँ कहते आकाशिया गछ। तो मुझे आपको यार फलटा देखा है यार फलटा है यहाँ है आप देखिपे कि ना। तो चलते देखा यहाँ है आपंकर फल है यहाँ आपंकर कौन ना आकाशिया फल। ओके ये जो देखुं यहाँ है आपंकर आकाशिया फल है। यार कौन हुए ना आपणकर आमर पूर्वर है माने आम पूर्वर जो मैंने थे आमर जेजेबापा जेजेमा माने है ता पूर्वर पुणी है यहीटार कौन करा ना यहीटा को आपणकर छेचिकी टिके गुंड करा हुए आईथिरे आपणकर आग काल लुगा सफा करा होता है। वर्तमान मते लगे वर्तमान यही आकाशिया फलर गुंड ही आपणकर साबुन एवं सर्फ जोटा आपणकर डिटर्जेंट पाउडर जोटा तैयारी होची एइथरु तैयारी होची मते लागे हैला एइथरु ही तैयारी होची आपणकर डिटर्जेंट पाउडर एंड आपणकर जोटा साबुन हैला एई जो आपण देखुछंती एटा हैला आकाशिया फल और एटा हैला तार माने टोटाली देखंतु एमिति देखा जाए सेटा एमिति देखा जाए नी मैंने से कौन गोटे तार रोग कि कौन धरी से कड़ा हो जाए किंतु यहीटा है तार प्रकृत फल है यहाँ मैंने यहाँ आपंकर ये कलर देखा जाए आकाशिया फल है यहाँ है आपंकर आकाशिया फल। ओके है देखिले यहाँ आपंकर आकाशिया फल है। तो बर्तमान आपड़ ये जो आकाशिया गछटी को देखिले है एवं ये आपंकर केते फल फड़ी देखते। ओके ये सब आपंकर आकाशिया फल है आप देखिपे है आपंकर प्रबल फड़ी है यहाँ आपंकर आकाशिया गछ। ओके जमती कहले कि यहीटार आपंकर डिटर्जेंट पाउडर वगैरह तैयारी हुए है। तो चलतु आग को जीवा देन आपंकर सेपटे जीवा सेपटे कौन सब मिलूँ है मुझे देखेबी हरिडा बाहाड़ा यही सब जिनस है आपंकर आमर ये जंगल में बहुत माने हरिडा और बाहाड़ा बहुत मात्रा अच्छी है आपन को जदि दरकार मते कहीदेवे मुझे जोगेदेवी है एमती भी अच्छी ये आमर माने प्रबल अच्छी है हरिडा और बाहाड़ा किंतु आमर अणाटा एते नहीं है किंतु हरिडा और बाहाड़ा प्रबल मात्रा अच्छी। ओके तो चलतु कौन सब मिलूँ और ये जो सब देखुं ये जो गछ गुड़ाक है जहाँ मो चारि पाखे ये सब गछ गुड़ाक जो देखा यहाँ आपंकर टोटाली आपंकर यहाँ है आकाशिया गछ है यहाँ है आकाशिया गछ यहाँ तार पत्र है आकाशिया गछर पत्र है।
तो चलतु जीवा सेपटे देखा कौन सब मिलूँ। ओके तो मुझे पाखक पड़े आसली आमर यहाँ है पहाड़ है पहाड़ तौक पड़े आसली यहाँ जो देखुं यहाँ पहाड़ और मु तले अच्छी पहाड़ तले आटा जो देखुं यहाँ है चट्टाण है यहाँ चट्टाण। तो मुझे कही रखी आज पर्यंत मोर यही चैनल कम से कम 100टा सब्सक्राइबर होना से पर्यंत आपण मानक मोर मुह देखेबी ना। तेणुक जदि आपण मानक भिडियोटी भल लगुच ताहले चैनल टी सब्सक्राइब करने है। तो जमती मुझे कहूली यहाँ है आपणकर आमर पाख गाँव जोटा है चट्टाण है चट्टाण माने यहाँ पत्थर पूरा यहाँ बिछे हो जाए पत्थर है चारिकट देखते ये मुझे देखई दूसरी ये टोटाल आपंकर ये चारिकट पूरा पत्थर पूरा बिछे है। ये कौन हुए ना आमर एबे नुह यही सीजन रे नुह जिते वर्षा है वर्षा सीजन रे ये लोके कौन करती ना आमर जो धान धान गुड़ा सीझेला धान जो सीझा हुए आप जानते से सीझेला सुखा हुए जो ये आणिकी सुखाती कहीं वर्षा दिन में कौन हुए ना आपणकर मटीटा पूरा ओदा थाए तेणुक आपड़ से माने खड़े जोटा आपणकर खड़ा थाए है कि दांड थाए से आप सुखे पारे ना। जो मानकर छात घर थाए से माने छात पर सुखेदेवे कि जो मानकर आमर प्रायतः आदिवासी मानकर छात घर न थाए है नहीं एवं ये आणिकी से माने आमर जो गाँव लोक ये आणिकी महिला माने जो मैंने अच्छा गाँव महिला मैंने से मैंने ये सुखाती आमर से धानटा को है सीझेला ये सुखाती है। तो मुझे आपको देखेबी ये जंगल कौन सब अच्छी पाख जंगलटा है ये कौन सब अच्छी चलते देखा ये आपणकर पाखे अच्छी आमर कौन कहते से जंगली बेल है आप बेल जानते तो चलते ये देखा ये जो बेल है जंगली बेल आपंकर से जो मार्केट जो बेल मिले से नुहे यहाँ आपंकर जंगल बेल है जंगली बेल माने छोट छोट थाए मार्केट तो से पूरा बड़ बड़ एमती थाए ये आपंकर छोट छोट बेल थाए जब मिल देखा है चलते फाइनाली मुझे पहुँची गली आमर बेल गछ पाखक है। तो मुझे जब देखेबी यहाँ है जंगली बेल है बेल गछ आठ आमर फड़ी ये गोटे फड़ी हाड फड़ी है मैंने आप फल तो देखिपे कि ना मत तो देखा जाऊनी है आप फलटा तो देखा जाऊनी किंतु ये गोटे तले गोटे अच्छी है आपंकर जंगली बेल गछ है टे जूम कर देखई दूसरी देखिपे ये गोटे आपंकर फल है ये कड़े पड़ा ये कैमेरा देखा जाऊनी कैमेरा जमार देखा जाऊनी हाँ यहीटा गोटे देखागला यहाँ आपंकर फड़ी है यहाँ आपंकर जंगली बेल है जंगल बेल है यहाँ गोटे देखागला आ बाकी ये गोटे अच्छी तले गोटे अच्छी यहाँ जोटा यहाँ है यहाँ आपंकर फल जंगली बेल फल है। तो चलो तो ये पाखे अच्छी मुझे देखई दूसरी है। तो यहाँ गोटे है आमर बेल गछ है आमर छोट बेल गछ जंगलीटा माने आप जो मार्केट देखुं बड़ बड़ बेल गछ सेमतिया ना यहाँ आपंकर छोट छोट थाए बेल गछ है यहाँ गोटे फड़ी यहाँ गोटे फड़ी है फड़ी यहाँ बहुत गुड़ाए फड़ी कि देखा जाऊनी कैमेरा ठीक है। तो यहाँ आपंकर जंगली बेल है आपंकर यहाँ जंगली बेल है आप देसी जोटा माने पूरा कंचा देसी यहाँ है से मार्केट जोटा मिले से नुह है। ये गोटे गछटे अच्छी यहाँ आपंकर बेल गछ है आप देखिपे ये तो पाखे अच्छी यहाँ है बेल है यहाँ बेल देखिपे तो है बेल बेल पतर जोटा आपंकर टोटाली से बेल आपंकर टोटाली बेल मुझे देखई दूसरी यहाँ देखु आपंकर बेल आपंकर बेल फल यहाँ आपंकर बेल पतर है देखिपे यहाँ आपंकर बेल है। तो ये जिनस आपको मुझे देखईदेली दुईटा जिनस है आकाशिया और बेल है यहाँ आपंकर बेल गछ।
ସେମିତି ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କର ମୁଁ ଏଠି ଆଉ ଗୋଟେ ଗଛ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚି ଯାଇଛି ହେଲା, କିନ୍ତୁ ଏଇଟା ଏତେ ନାଟି ଅଛି ଯେ ଯାଇ ହେଉନି ଆଗକୁ ହେଲା, ଭାରି କଷ୍ଟ ଲାଗୁଛି। ଏଇ ଗଛଟା ହେଲା ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଏଇଟା ହେଲା, ଏଇ ଗଛଟା ହେଲା ଆପଣଙ୍କର ଭାଲିଆ ଗଛ ହେଲା। କ'ଣ ନା ଭାଲିଆ ଗଛ, ଏଇଟା ଭାଲିଆ ହେଲା। ଏଇଟା ଫଳିଛି କିନ୍ତୁ ଦେଖାଯାଉନି, କ୍ୟାମେରାରେ ଦେଖାଯିବନି। ତାକୁ ଜୁମ୍ କରିକି ଟିକେ ଦେଖେଇଦେବା, କାଳେ ଯଦି ଦେଖାଯିବ ହେଲା। ଆପଣଙ୍କର ଫଳଟା ଠିକ୍ରେ ଦେଖାଯାଉନି। ଏଇ ଯେଉଁ ଦେଖାଉଛି ଏଇଟା ହେଲା, ଏଇଠି ହେଲା ଆପଣଙ୍କର ସେଇଟା ଭାଲିଆ ଫଳ। ଏଇଟା ହେଲା, ଏଇଟା ଫଳିଛି କିନ୍ତୁ ଠିକ୍ରେ ଦେଖାଯାଉନି ହେଲା, ଦେଖାଯାଉନି। ଏଇଟା ଆପଣଙ୍କର ଭାଲିଆ ହେଲା। ଓକେ, ତ ଆପଣଙ୍କର ସେମିତି ଏଇଟା ହେଲା ଭାଲିଆ। ତ ଭାଲିଆ କ'ଣ ନା ଆପଣଙ୍କୁ ମୁଁ ଦେଖେଇ ଦେଉଛି, ଏଇଠି ମୋ ହାତରେ ଗୋଟେ ଅଛି। ତ ଆପଣ ଯେଉଁ ଏଇଟା ମୋ ହାତରେ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଏଇଟା ହେଲା ଆପଣଙ୍କର ଭାଲିଆ ହେଲା, ଏଇଟା ହେଲା ଭାଲିଆ ମଞ୍ଜି। ତ ଏଇଟା କ'ଣ ନା ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ କାଜୁ ଦେଖିଛନ୍ତି, କାଜୁ ବାଦାମ ଯେଉଁଟା ହେଲା, ସେ କାଜୁ ବାଦାମର ଏଇଟା ହେଲା ମାନେ ଆପଣଙ୍କର ଏଇଟା ସାନ ଭାଇ ହେଲା, କାଜୁ ବାଦାମର ସାନ ଭାଇ ଏଇଟା ହେଲା। ଏଇଟା ଆପଣଙ୍କର ଠିକ୍ କାଜୁ ବାଦାମ ପରିକା ଦେଖା ହୁଏ। ଏଇଟା କିନ୍ତୁ ଯେଉଁ ଫଳଟା ଆପଣଙ୍କର ଯେମିତି ତାର ୟେଲୋ ନା କାଜୁ ବାଦାମର କେମିତି ମାନେ ପାଚିଲେ ସେଇଟା କେମିତି ଦେଖାଯାଏ, ୟେଲୋ ହେଲା, ୟେଲୋ ଯେଉଁଟା ଖାଆନ୍ତି, ଯେଉଁ ପାଟଟାକୁ ଖାଆନ୍ତି। ଆଉ ଯେଉଁ ପାଟଟାକୁ ଖାଆନ୍ତି ନାହିଁ କାଜୁ ବାଦାମର, ସେଇଟା ହେଲା ଏଇଟା ହେଲା, ଯେଉଁଟାକୁ ଖାଆନ୍ତି ନାହିଁ ଏଇଟାର ବି ସେମିତି ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁଟା ଖାଆନ୍ତି ସେଇଟା ହେଲା ଆପଣଙ୍କର ଏଇଟା ୟେଲୋ, ଏବଂ ଯେଉଁଟା ଖାଆନ୍ତି ନାହିଁ ଏଇଟା ହେଲା ଆପଣଙ୍କର ବ୍ଲାକ୍। ଏଇଟା ହେଲା ଆପଣଙ୍କର କାଜୁ ବାଦାମର ସାନ ଭାଇ, ଇଏ ହେଲେ ଭାଲିଆ ହେଲା। କ'ଣ ନା ଇଏ ହେଲେ ଭାଲିଆ ହେଲା। ତ ଏଇଟା ଦେଖାଯାଉନି ଗଛଟାରେ ଆପଣଙ୍କର। ଏଇଟା ଯେଉଁ ମୁଁ ଦେଖେଇଲି, ଏଇ ଯେଉଁ ଗଛଟା ଆପଣଙ୍କର ହେଲା, ଏଇ ଯେଉଁ ଗଛଟା ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଏଇଟା ହେଲା ଭାଲିଆ ଗଛ ହେଲା। ଏଇଟା ହେଲା କ'ଣ ନା ଭାଲିଆ ଗଛ। ଆଉ ଏଇଟା ଯେଉଁ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଏଇ ଯେଉଁ ଗଛଟା ଏଇଟା ହେଲା ଆପଣଙ୍କର ଆମର କ'ଣ ନା ହରିଡ଼ା ହେଲା। ଏଇଟା ହେଲା ଆପଣଙ୍କର ହରିଡ଼ା ଗଛ, କିନ୍ତୁ ଏଠି ଫଳ ନାହିଁ, ସବୁ ଖସି ପଡ଼ିଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ହେଲା। ଏଇଟା ହେଲା ଆପଣଙ୍କର ହରିଡ଼ା ଗଛ। ସେଇଟା ବି ଗୋଟେ ହରିଡ଼ା ଗଛ ହେଲା। ଏଇଟା ହରିଡ଼ା ଗଛ, ସେଇଟା ହରିଡ଼ା ଗଛ, ସେଇଟା ହରିଡ଼ା ଗଛ ହେଲା। ସବୁ ଆଡ଼େ ହରିଡ଼ା ଗଛ ଅଛି ହେଲା, ବାକି ବି ଅଛି, ସେପଟେ ଅଛି, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖେଇଦେବି। ଏଇଟା ହେଲା ହରିଡ଼ା ଗଛ। ଓକେ, ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା ଆଗକୁ କ'ଣ ସବୁ ମିଳୁଛି ହେଲା। ଦେଖନ୍ତୁ ଫାଇନାଲି ଏଇଟା ଆପଣଙ୍କର ହରିଡ଼ା ଗଛ ଗୋଟେ ମିଳିଯାଇଛି, ଯେଉଁଟାରେ କି ଆପଣଙ୍କର ଫଳିଛି ହେଲା। ଏଇଟା ହେଲା ଆପଣଙ୍କର ହରିଡ଼ା ଗଛ। ଏଠାରେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ କେଡ଼େ ବଡ଼ ଗଛ ହେଲା। ଏଇଟା ଆପଣଙ୍କର ପୁରା ହରିଡ଼ା ଗଛ ହେଲା। ଆଉ ଏଇଟା ହେଲା ଆପଣଙ୍କର ଶାଳ ଗଛ ହେଲା। ଏଇଟା ଆପଣଙ୍କର ଶାଳ ଗଛ। ଏଇଟା ଯେଉଁ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଏଇଟା ଏଡ଼େ ବଡ଼ ଗଛ, ଏଇଟା ଆପଣଙ୍କର ହେଲା ଶାଳ ଗଛ। ଆଉ ଏଇଟା ହେଲା ଆପଣଙ୍କର ହରିଡ଼ା ଗଛ ହେଲା, ହରିଡ଼ା ଗଛ। ତ ହରିଡ଼ା ଗଛ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖେଇ ଦେଉଛି। ଏଇଠି ଫଳ ଅଛି, ପଡ଼ିଛି ହେଲା, ମାନେ ଉପରେ 2-4ଟା ଅଛି ଏମିତି। ଏଇଟା ହେଲା ଆପଣଙ୍କର ହରିଡ଼ା ଫଳ ହେଲା। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଟା ଦେଖନ୍ତୁ, ଏଇଟା ହେଲା ଆପଣଙ୍କର ହରିଡ଼ା ଫଳ। କି ଫଳ ଏଇଟା? ହରିଡ଼ା ଫଳ ହେଲା। ଏଇଟା ହରିଡ଼ା କୁହାଯାଏ, ହରିଡ଼ା। ଆପଣ ଯଦି ୟୁଟ୍ୟୁବରେ ସର୍ଚ୍ଚ କରିକି ଦେଖିବ ହରିଡ଼ା କ'ଣ ଆପଣଙ୍କୁ ମିଳିଯିବ, ହରିଡ଼ା ହେଲା। ହରିଡ଼ାର ଉପକାରିତା କ'ଣ ଆପଣଙ୍କୁ ମିଳିଯିବ, ବହୁତ କିଛି ଭିଡ଼ିଓ ଆପଣଙ୍କୁ ମିଳିଯିବ ୟୁଟ୍ୟୁବରେ ହେଲା। ଏଇଟା ଆପଣଙ୍କର ହରିଡ଼ା ଫଳ ହେଲା। ତ ଦେଖେଇ ଦେଉଛି ଫଳଟା, ତା'ର ମାନେ ଗଛରେ କେମିତି ଫଳେ। ଏଠି 2-4ଟା ଫଳ ହିଁ ଅଛି। ଯଦି ଦେଖିପାରୁଥିବେ, ଠିକ୍ରେ ଦେଖାଯାଉନି। ଏଇଠି ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କର ଫଳିଛି ହେଲା। ଏଇଟା ହେଲା ଆପଣଙ୍କର ସେ ଯେଉଁ ହରିଡ଼ା ଫଳ ହେଲା। ଏଇଟା ଯେଉଁଟା ଦେଖିପାରୁଛନ୍ତି, ଏଇଟା ହେଲା ଆପଣଙ୍କର ହରିଡ଼ା ଫଳ ହେଲା। ତ ଏଇଟା ଆପଣଙ୍କର ଏଇଟା ପୁରା ଫଳିଛି, ମାନେ ଅଛି, ଏତେ ମାତ୍ରାରେ ନାହିଁ। ଆଗରୁ ଯେମିତି ଥିଲା, ବର୍ତ୍ତମାନ ସବୁ ଏଇଟା ଖସି ପଡ଼େ ନା, ସିଜିନ୍ଟା ତା'ର ଖରା ସିଜିନ୍ ଆସିଗଲାଣି। ଏଇଟା ହେଲା ହରିଡ଼ା ଫଳ ହେଲା। ଦେଖିଲେ, ଏଇଟା ହେଲା ତା'ର ଗଛ ହେଲା। ଏଇଟା ବଡ଼ ବଡ଼ ଗଛ, ହରିଡ଼ା ଗଛ। ଓକେ, ଏଇଟା ହେଲା ହରିଡ଼ା ଗଛ ହେଲା। ଦେଖିଲେ ତ? ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଆଉ କ'ଣ ସବୁ ମିଳୁଛି ଦେଖିବା ହେଲା। ଆଉ ଏଇଠି ଗୋଟେ ଗଛଟେ ମିଳିଲା ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ। ତ ଏଇଟା ହେଲା ଆପଣଙ୍କର, ଦେଖନ୍ତୁ କି ଫଳ, ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଛନ୍ତି ଫଳ ହେଲା। ଫଳ ଦେଖିପାରୁଥିବେ କି ନାହିଁ? ଏଇଟାକୁ ଆମର ଏଇ ଯେଉଁ ଫଳଟାକୁ କ'ଣ କୁହାଯାଏ ନା, ଏଇ ଗଛଟାକୁ
এটা ବି ଖାଆନ୍ତି ହେଲା, ଏଇଟା ବି ଖାଆନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଏଇଟା ପୋକରା ହେଇଯାଇଛି ପୁରା, ଏଇଟା ଏବେ ଖାଇ ହେବନି ହେଲା, ଏଟାକୁ ଖାଆନ୍ତି। ଏଇଟା ହେଲା ଆପଣଙ୍କର ଆମର ମାନେ ସାନ୍ତାଳୀ ଭାଷାରେ ଏଇଟା କୁହାଯାଏ କି ମାନେ ଆମର ଗାଡ଼ା ତିରୁଲ, ମାନେ ଯଦି ଏଟାକୁ ଓଡ଼ିଆରେ ଟ୍ରାନ୍ସଲେଟ୍ କରାହେବ ତାହେଲେ ଏଇଟା ଆପଣଙ୍କର ନଦୀ କେନ୍ଦୁ ହେଲା, ନଦୀ କେନ୍ଦୁ ହେବ ଏଇଟା, କିନ୍ତୁ ଏଇଟା ନଦୀ କେନ୍ଦୁ ହେଲା, ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ ନଦୀ ସେ ନଦୀ କେନ୍ଦୁ ଏଇଟା ହେଲା, ଏଟାକୁ ଖାଆନ୍ତି, ଏଇଟାକୁ ବି ହେଲା ଖାଆନ୍ତି। ଆଉ ଦେଖିବା ଆଉ କ'ଣ ସବୁ ମିଳୁଛି ଦେଖେଇ ଦେଉଛି ହେଲା। ଏଇଟା ସବୁ ଏଇ ଯେଉଁ ବଡ଼ ଗଛ ଏଇଟା, ଆଉ ଏଇଟା ହେଲା, ଏଇ ଯେଉଁ ଚାରିକଡ଼ ସବୁ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଏଇଟା ହେଲା ଆପଣଙ୍କର ଟୋଟାଲି ହରିଡ଼ା ଗଛ ହେଲା। ଆମର ଏପଟେ ହରିଡ଼ା ଗଛ ପ୍ରବଳ ଅଛି କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଫଳ ନାହିଁ, ସବୁ ଖସି ପଡ଼ିଛି ହେଲା। ଏଇଟା ବି ହରିଡ଼ା ଗଛ, ଏଇଟା ବି ହରିଡ଼ା ଗଛ, ଏଇଟା ବି ହରିଡ଼ା ଗଛ ହେଲା। ଏଠି ଆପଣଙ୍କର ପୁରା ପ୍ରବଳ ମାତ୍ରାରେ ହରିଡ଼ା ଅଛି। ଆଉ ବର୍ତ୍ତମାନ ତ ସେଇ ସିଜିନ୍ଟା ନୁହଁ, ବର୍ତ୍ତମାନ ସବୁ ଖସି ପଡ଼ିଛି। ଆଉ ଯଦି ଆପଣମାନେ ଚାହିଁବେ ଏଇଠୁ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଇ ବି ପାରିବି ମାନେ ହରିଡ଼ା ହେଲା, କିନ୍ତୁ ସିଜିନ୍ରେ ମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ ତ ନାହିଁ, ଆଉ ଯେତେବେଳେ ସେଇଟା ହେବ ମୁଁ ସେତେବେଳେ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଇପାରିବି ହେଲା। ବର୍ତ୍ତମାନ ବି ହେଇପାରିବ କିନ୍ତୁ ମାନେ ଟିକେ ପରିଶ୍ରମ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ, କି ମାନେ ଏଇ ଗଛରେ 2-4ଟା ମିଳିବ, ଏଇ ଗଛରେ 2-4ଟା ମିଳିବ, ଏମିତି ସଂଗ୍ରହ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ହେଲା। ତ ମୁଁ ବାହାରକୁ ପଳେଇ ଆସିଲି ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖନ୍ତୁ। ଆଉ ଏଇଟା ହେଲା ଆପଣଙ୍କର ଟୋଟାଲି ଶାଳ ବଣ ହେଲା, ଏଇଟା ଆପଣଙ୍କର ଟୋଟାଲି ଶାଳ ଗଛ ଅଛି ଏଇଟାରେ ହେଲା, ଏଇଟା ହେଲା ପୁରା ଶାଳ ବଣ ହେଲା। ଦେଖନ୍ତୁ ଆଉ ଗୋଟେ ଗଛ ମିଳିଯାଇଛି ହେଲା। ଆଉ ଏଇଟା ହେଲା ଆପଣଙ୍କର ସେ ଯେଉଁ ତ୍ରିଫଳାର ଯେଉଁଟା ଆପଣଙ୍କର ହେଲା, ଏଇଟା ହେଲା ଆପଣଙ୍କର ମାନେ ଆପଣ ଯେଉଁଟା ହରିଡ଼ା ଦେଖିଲେ ଏଇଟା ହେଲା ବାହାଡ଼ା ଗଛ ହେଲା। ଏଇଟା ଆପଣଙ୍କର ବାହାଡ଼ା ଗଛ, ଯେଉଁଟା ଏଇଟା ଦେଖୁଛନ୍ତି ଏଇଟା ହେଲା ଆପଣଙ୍କର ବାହାଡ଼ା ଗଛ। ଏଇଟା କେତେ ବଡ଼ ଗଛଟା ହେଲା ଦେଖନ୍ତୁ। ଏଇଠି କିନ୍ତୁ ଫଳ ନାହିଁ, ଆଉ ଗୋଟେ ମୁଁ ଦେଖିଦେଇଛି ଯେଠି ଫଳ ଅଛି ମୁଁ ସେଇଟାକୁ ଦେଖିଦେବି ହେଲା। ଏଇଟା ହେଲା ଆପଣଙ୍କର ବାହାଡ଼ା ଗଛ, ଆଉ ମୁଁ ଦେଖା ସେଇଠିକି ଯାଏ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ସେଇଟା ଦେଖେଇଦେବି। ଆଉ ଏଇଗୁଡ଼ା ସବୁ ହରିଡ଼ା ଗଛ ହେଲା। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ସେ ବାହାଡ଼ାଟାକୁ ଦେଖିବା ହେଲା, ସେଇଟା ଆପଣଙ୍କର ଲାଷ୍ଟ ରହିବ ବାହାଡ଼ା। ଓକେ, ତ ଚାଲନ୍ତୁ। ଆଉ ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ଫାଇନାଲି ଏଠିକି ପଳେଇ ଆସିଲି, ଯେଉଁଟା ଆପଣଙ୍କର ବାହାଡ଼ା ଗଛ ଥିଲା ହେଲା। ତ ଆମ ଘର ସେଇଟା ଦେଖାହେଉଛି, ଯେଉଁଟା ଦେଖାହେଉଛି ସେଇଟା ହେଲା ଆମ ଘର ହେଲା। ଏଇ ଯେଉଁ ଘରଟା ଦେଖାହେଉଛି ଏଇଟା ଆମ ଘର, ଆଉ ଏଇଟା ହେଲା ଆମର ସବୁଠୁ ବଡ଼ ବିଲ ଆମ ଗାଁ ପାଖାପାଖିର ହେଲା। ଆମର ଏଇଟା ସବୁଠୁ ବଡ଼ ଗାଁ ବିଲ, ଏବଂ ସେଇଟା ଆମର ମାନେ ଆମ ଘରଟା ଏଇଟା, ଜଙ୍ଗଲଟା ସେଇଟା ଦେଖିପାରୁଛନ୍ତି ତ, ଜଙ୍ଗଲଟା ଏଇଟା ହେଲା। ଏଇଠି ଆମ ଘରଟା, ଏଇଟା ଜଙ୍ଗଲ ହେଲା, ଏଇଟା ବି ଜଙ୍ଗଲ ହେଲା। ତ ଆମେ ଏଇ ଜଙ୍ଗଲ ଭିତରେ ଅଛୁ। ଆଉ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହିଛି ଆମର ହେଲା ସାନ୍ତାଳୀ ଆଦିବାସୀ ଗାଁ, ଏଇଟା ଆପଣଙ୍କର କେଉଁଝର ଜିଲ୍ଲାର ଘସିପୁରା ବ୍ଲକ୍ ହେଲା। ତ ଫାଇନାଲି ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖେଇବି, ଏଇଟା ହେଲା ଆପଣଙ୍କର ବାହାଡ଼ା ହେଲା। ଯେଉଁ ଫଳଟା ଦେଖୁଛନ୍ତି ଏଇଟା ହେଲା ଆପଣଙ୍କର ବାହାଡ଼ା ଫଳ ହେଲା। ଏ ଯେଉଁ ଫଳଟା ଦେଖାହେଉଛି ଦେଖୁଛନ୍ତି ତ, ଏଇଟା ହେଲା ଆପଣଙ୍କର ବାହାଡ଼ା ଫଳ। ଏଇଠି ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରବଳ ଫଳିଛି ହେଲା। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଦରକାର ବାହାଡ଼ା ଫଳ ଦେନ୍ ଆପଣ ମୋତେ କମେଣ୍ଟ କରି କହିବେ ଏଇଟା ସବୁ ଦେଖୁଛନ୍ତି ମାନେ କେମିତି ଫଳିଛି। ଏଇଟା ହେଲା ମାନେ ପ୍ରବଳ ମାତ୍ରାରେ ଫଳିଛି, ଯୁଆଡ଼େ ଦେଖିବେ ସିଆଡ଼େ ହେଲା ଆପଣଙ୍କର ଫଳ ହେଲା, ଫଳ ହିଁ ଫଳ ହେଲା। ଏଇଟା ଦେଖନ୍ତୁ, ଏଇଟା ଆପଣଙ୍କର ପୁରା ବାହାଡ଼ା ଫଳ ଏଇଟା ହେଲା, ଆପଣଙ୍କର ଏଇଟା ବାହାଡ଼ା ଫଳ ପୁରା ପ୍ରବଳ ମାତ୍ରାରେ ଫଳିଛି। ଯଦି କାହାର ଦରକାର ମୋତେ କମେଣ୍ଟ କରିକି କହିବେ, ଆପଣଙ୍କର ଯଦି ବାହାଡ଼ା ଫଳ ଦରକାର ତାହେଲେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଇଦେବି ହେଲା। ଏଇଟା ଆମର କେହି କିଛି କରନ୍ତିନି, ଏଇଟା ମାନେ ବେକାରଟାରେ ପଡ଼ିକି ଏଇଟା ନଷ୍ଟ ହେଇଯାଏ, ଛେଳି ଖାଇଦିଅନ୍ତି ହେଲା। ତ ଯଦି ଜଣଙ୍କର ଆବଶ୍ୟକ ଅଛି, କାହାର ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କ ଭିତରୁ କାହାର ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି ଦେନ୍ ମୋତେ ଆପଣ କହିପାରିବେ। ଏବଂ ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କର ଏଇଟା ହେଲା ବାହାଡ଼ା ଫଳ, ପୁରା ପାଖରୁ ଦେଖିଲେ ଏଇଟା ହେଲା ଆପଣଙ୍କର ବାହାଡ଼ା ଫଳ ହେଲା।
ଯଦି ଦରକାର ମୋତେ କମେଣ୍ଟ କରିକି କହିବେ। ଆଉ ମୁଁ ଯେମିତି କହିଛି ମୋର ମୁହଁଟା ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖେଇବି ନାହିଁ ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏହି ଚ୍ୟାନେଲରେ କମ୍ ସେ କମ୍ 100ଟା ସବସ୍କ୍ରାଇବର ହେଇନାହାନ୍ତି ହେଲା। ଓକେ, ତ ଏଇଟା ଆପଣଙ୍କର ଲାଷ୍ଟ ଭିଡ଼ିଓ ରହିବ। ଆଉ ରହୁଛି, ଆଉ ଗୋଟେ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓରେ ଦେଖା ହେବା। ଓକେ।